शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना नाम और करियर बनाने की ठान में तो हर कोई एक अदाकार रहता है और उसके लिए कोशिश भी खूब करता है, लेकिन कुछ अदाकार ऐसे भी होते हैं जो शोबिज़ में काम करते हुए फनी और जाती जिंदगी दोनों को खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज से आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं और फिर कामयाबी से हमकिनार भी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन कामयाब शोबिज़ के जोड़ों की जिन्होंने न सिर्फ स्क्रीन पर कामयाबियां समेटी बल्कि साथी अदाकारों के साथ पसंद की शादी की और उसे शानदार तरीके से निभाया और आज वो अपने बच्चों के साथ खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 1, राहत काज़मी और साहिरा काज़मी बिलाशुबा इंडस्ट्री की इंतहाई हसीन, सीनियर और मंची हुई जोड़ी है। इन दोनों अदाकारों ने अपने फनी करियर में भरपूर उरूज देखा और अपने शानदार किरदारों की बिना पर अवामुन्नास में खूब मकबूलियत पाई। दौरे जवानी में खूबरू नौजवान की हैसियत से टीवी स्क्रीन पर जलवागर होने वाले राहत काज़मी शानदार अदाकार होने के साथ साथ हुस्न वजाहत में भी किसी से कम न थे। यही वजह है कि उन्होंने इंतहाई कलील मुद्दत में अवाम की बड़ी तादाद के साथ खातीन के दिल में भी जगह बनाई। हर कोई उनके हुस्न का दीवाना था और जैसा हमसफर पाने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन राहत काज़मी की जिंदगी में अल्लाह ने जिस हसीना का साथ लिखा था वो उनकी साथी अदाकारा साहिरा काज़मी थी। 1970 में साहिरा और राहत ने एक दूसरे के साथ पहली बार ड्रामे में काम किया। इस दौरान राहत काज़मी साहिरा काज़मी की जुल्फों के असीर होकर उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उनके साथ मोहब्बत का इजहार कर डाला। साहिरा काज़मी भी राहत की सहर अंगेज शख्सियत के समंदर में गौते खाते चली गयी। दोनों ने 3 साल तक मोहब्बत से भरपूर रिश्ता चलाया और 1974 में दोनों ने शादी कर ली। यह बिलाशुबा इंडस्ट्री की खूबसूरत और हसीन जोड़ी है क्योंकि दोनों ही हुस्न और वजाहत में किसी तौर कम न थे। शादी के बाद भी राहत और साहिरा वक्फे से इंडस्ट्री में काम करते दिखाई दिए। अल्लाह ने इस जोड़े को बेटे अली काज़मी और बेटी निदा काज़मी से नवाजा। अली काज़मी वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए इंडस्ट्री में बतौर अदाकार अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे और ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी मरकजी किरदार अदा किए। राहत काज़मी और साहिरा के दरमियान काबिल रश्क मोहब्बत है। दोनों एक साथ शोज में शिरकत करते हैं, मयारी वक्त गुजारने के लिए आउटिंग्स पे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ भी खूब वक्त गुजारते हैं। इस जोड़े के बारे में ये कहना बजा होगा कि ये हर लिहाज से एक आइडियल कपल है। नंबर 2, वैसे तारिक अहमद, मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज होता है। अगर मोहब्बत और जंग अपनी जाती हो तो अपने बाप की जंग लड़ रही हो मारिया। अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है। मेरा ख्याल है कि फीता तुम्हारे हाथ से कटने का इंतजार कर रहा है। समीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा इंडस्ट्री की वो जोड़ी है जिन्हें एक साथ देखकर बेसाख्ता दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह उन्हें हर दुख तकलीफ से महफूज रखे। दोनों मियाँ बीवी की एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उल्फत का ये आलम है कि शादी को एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद इन दोनों के माबैन रोमांस किसी सूरत कम नहीं हुआ। दोनों मुतवातिर आउटिंग करते हैं, सैर सपाटे को जाते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, एक दूसरे के साथ खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हैं और खुलेआम एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करते हैं। उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा ने पसंद की शादी की। उनकी शादी की कहानी किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं है। हुआ कुछ यूं कि उस्मान पीरज़ादा जब इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थे तो उस दौरान समीना घर की 4 दीवारी तक महदूद थी। उन्हें उस्मान पीरज़ादा से मोहब्बत हो गई और उन्होंने मुआशरती रवैयों के बरक्स जाकर खुद उस्मान पीरज़ादा को शादी की पेशकश की। इस मौके पर उन्होंने घर वालों की मुखालफत का सामना भी करना पड़ा, मगर वो पीछे नहीं हटी और 1975 में दोनों रिश्ता इज़्दवाज में बंध गए। शादी के बाद उस्मान पीरज़ादा ने अपनी बेगम को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया और फिर समीना पीरज़ादा ने कामयाबियों का वो सफर तय किया कि आज वो इंडस्ट्री में सफ़े अव्वल की अदाकारा शुमार की जाती हैं, जिन्हें हर अहम प्रोजेक्ट में कास्ट किया जाता है। अल्लाह ने इस खूबसूरत जोड़े को 2 बेटियों से नवाजा जिन्होंने अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलने की बजाय अपनी किस्मत दूसरे शोबों में आजमाने का फैसला किया। उस्मान और समीना पीरज़ादा एक दूसरे के साथ इंतहाई खुशगवार और पुरमसरत जिंदगी बसर कर रहे हैं। दिल में प्यार है तेरा, मैं तेरी, तू मेरा। मारूफ कानूनदान और मेज़बान नईम बुखारी और गुलकारा ताहिरा सैयद की जोड़ी बिलाशुबा अपने आप में एक बेमिसाल जोड़ी थी। जब दोनों की शादी हुई तो हर कोई उनके नसीब पर अश अश कर रहा था क्योंकि दोनों पर जवानी की भरपूर बहार आई हुई थी। नईम बुखारी और ताहिरा सैयद की पहली मुलाकात माहिर कानूनदान SM जफर के दफ्तर में हुई, जहां दोनों प्रैक्टिस करने के लिए मौजूद थे। नईम बुखारी वकील बन रहे थे जबकि ताहिरा सैयद गुलकारा होने के साथ साथ LLB भी पास शुदा थी। लिहाजा इस तरह किस्मत ने इस खूबसूरत जोड़ी को एक छत तले इकट्ठा कर दिया। जहाँ कुछ अर्सा
کام کرنے کے بعد دونوں میں محبت کی تحریک پیدا ہوئی اور 6 ماہ میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی۔ اس شادی سے یوں لگا کہ دونوں ایک ساتھ مل کر مکمل ہو گئے ہیں۔ اس جوڑی نے ایک ساتھ خوبصورت وقت گزارا۔ اللہ نے ان کی گود بھرنے کے لیے 2 بچوں سے بھی نوازا۔ بیٹے کا نام حسنین بخاری اور بیٹی کا نام کرن بخاری ہے۔ نعیم بخاری طاہرہ سید پر پوری طرح عاشق تھے اور اپنے عشق کا اظہار بھی خوب کرتے تھے، تاہم کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس جوڑی کو علیحدہ ہونا پڑا اور نعیم بخاری نے دوسری شادی کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، جبکہ طاہرہ سید نعیم بخاری سے طلاق لینے کے بعد دوبارہ دلہن نہ بن سکیں۔ نمبر 4، میری پیدائش اسپیشل وارڈ نمبر 4 بیفور پارٹیشن، لیکن ڈاکٹر نے انگریز تھی نا، اور میرے والد کہتے ہیں بڑی اچھی طرح ان کو یاد ہے اب تک کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو 4 روز کی تھی، اس وقت بھی میں پاکستان کی تعلیمی پالیسی کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ پاکستان میں کامیڈی کرنے والی اداکارائیں ویسے بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں، تاہم ان سب میں سب سے پہلے درجے پر آنے والی انتہائی ورسٹائل اور منجھی ہوئی اداکارہ بشریٰ انصاری ہیں۔ ایک طویل کامیاب کیریئر بنانے والی بشریٰ انصاری نے 1978 میں اپنے کیریئر کے اوائل میں بچوں کا پروگرام کرنے والے ڈائریکٹر اقبال انصاری، جن کے ساتھ انہوں نے کئی ڈراموں میں کام کیا تھا، ان کے ساتھ محبت کی شادی کی اور فنی زندگی کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی کا بھی آغاز کر دیا۔ شادی سے ان کی 2 بیٹیاں میرا انصاری اور نریمن انصاری پیدا ہوئیں۔ دونوں کی شادیاں 30 سال تک چلیں، جس میں ان کے درمیان اختلافات جاری رہے، مگر انہوں نے بیٹیوں کے سیٹلڈ ہونے تک کوئی فیصلہ لینے سے خود کو باز رکھا، اور جب ان کی بیٹیاں اپنے گھر بار کی ہو گئیں تب ان کے شوہر نے بشریٰ کو کہا کہ وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں، تو بشریٰ نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ اس وقت بشریٰ انصاری اپنی عمر کے انتہائی نازک حصے میں تھیں، مگر انہوں نے طلاق لینے کے بعد دوسری شادی کر لی اور آج وہ ہنستی مسکراتی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ نمبر 5، خدا کے لیے شاہ جی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں، بڑی مشکل سے چھاؤں ملی ہے مجھے۔ شاہ جی آپ کو یقیناً بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹی وی انڈسٹری پر اپنی اداکاری سے راج کرنے والے مایہ ناز اداکار جمال شاہ نے اپنے کیریئر کے عین عروج پر ساتھی اداکارہ فریال گوہر سے شادی کی، جو اداکاری میں ان کی طرح کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ دونوں نے ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ایک دوسرے کو پسند کیا اور پھر شادی کے رشتے میں بندھ گئے۔ چونکہ جمال شاہ کا تعلق کوئٹہ سے تھا، شادی کے بعد فریال گوہر کوئٹہ منتقل ہو گئیں، تو انہوں نے شادی کے بعد ڈراموں میں کام کرنے کا مطالبہ کیا، جو وہاں کی روایات کے عین خلاف تھا۔ اس پر جمال شاہ اور فریال گوہر کے معاملات کشیدہ ہوتے چلے گئے، جس پر جمال شاہ نے اپنے قبیلے کے دباؤ میں آ کر فریال گوہر کو طلاق دے دی، جس کے کچھ عرصہ بعد فریال گوہر نے اداکاری ترک کر کے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں۔ فریال گوہر فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی خاتون ہیں۔ انہوں نے لاہور میں شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے دوران وراثتی کوٹھی کو اسپتال کے لیے عطیہ کر دیا، جو اس دور میں 1.25 کروڑ روپے کی فروخت ہوئی تھی۔ وہ ساری رقم شوکت خانم کے فنڈ میں جمع ہوئی تھی۔ وہ اپنی جائیداد اور اپنی زندگی واپس لینے آیا ہے اور میں اسے زیادہ دیر تک روک نہیں سکتی۔ تو اس کا حساب پورا کر، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔